नमस्ते, रिया कृष्णा बुटीक से। आज मैं ले आई हूँ खादी कुर्ती का एस साइज मतलब 38 साइज का कुर्ती। 38 आप 40 भी मिल सकता है और 36 भी मिल सकता है। तो जो देख रहे हैं 36, 38 और 40 के लिए मुझे पिंक कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और मैं जो कुर्ती पहनी हुई हूँ ये आपका हैंड बाटिक का साथ एकदम प्योर कॉटन में। ये अगर लेना है तो मुझे प्लीज व्हाट्सअप कीजिए। मैं एक एक करके अभी दिखाती हूँ। मैं जो दिखा रही हूँ सब 36, 38 एंड 40 साइज का। तो देखते जाइए। ये भी अभी ऑफर प्राइस में है। ये प्योर खादी का है, खादी कॉटन कुर्ती का। जो स्टिच वर्क है ये सब हैंड वर्क है, सब हैंड का था स्टिच वर्क है। और आपका लेंथ है 42 लेंथ। ठीक है, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। अभी ऑफर प्राइस भी है, वो भी मैं বলে দিচ্ছি আমি। এটা এমনি 860 প্রাইস, কিন্তু এখন অফারে পাচ্ছেন এক পিস 760 আর টু পিস 1430 প্লাস শিপিং। এক এক করে দেখাচ্ছি, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিন। ওয়াও, কি স্মার্ট, ভীষণ স্মার্ট কুর্তিটা। সব কটা কুর্তি দারুণ দারুণ। ওয়াও, এটা পড়ে থাকবে না, চটপট স্ক্রিনশট নিন আর হোয়াটসঅ্যাপ দিন। সাথে সাথে দেখছেন, সাথে সাথে স্ক্রিনশট নিন। এগুলো দারুণ স্মার্ট প্রত্যেকটা, আর অফার চলছে। এটা ডিসেম্বর মাসের অফার চলছে এখন। স্কোয়ার গলা, এই থাকছে দারুণ। हैंड कलमकारी के साथ, और ये पूरा है, ये हैंड स्टिच वर्क है और ये कॉटन है, प्योर कॉटन, वन साइड पॉकेट। वाओ, ब्लैक ऑलवेज स्मार्ट। যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন চটপট লাইক করে দিন, কমেন্ট করুন প্লিজ, সকলের সাথে শেয়ার করুন। আর এটা আরও আপনারা আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই পেজটি লাইক করে দিন, আর প্লিজ একটু শেয়ার করুন প্লিজ। এটা সকলের কাছে রিকোয়েস্ট, সবাই একটু বেশি বেশি করে কমেন্টস করুন আর শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ। হোয়াইটের সাথে ব্যাপক লাগছে, এটা দারুণ লাগছে। मेहंदी, ये मेहंदी ग्रीन कलर के साथ है, बहुत सुंदर है, बहुत अनकॉमन कलर भी है। এটা ভীষণ একটা সুন্দর ব্রাইট কালার। ভীষণ কমফোর্টেবল, পিওর কটনের, একদম ডেলি ইউজের জন্য ভীষণ কমফোর্টেবল। যারা নিয়েছেন তারা তো জানেনই, আর একটু যারা ইউজ করছেন তারা আমাকে প্লিজ কমেন্ট করুন কেমন সবার লেগেছে, ইউজ করে কেমন লেগেছে। যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট করুন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়াই আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার করে দিন। আর প্লিজ শেয়ার লাইক অবশ্যই করুন। থ্যাংক ইউ।